Nakaplagan ang usa ka gibitay nga ikubag nga adunay sulod nga bagong kimugso nga batang babayi sa Public Old Cemetery, Purok 1C, Poblasyon Dangkagan, Bukidnon, pasado alas 3 sa hapon, Hulyo 7, 2025. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Executive Master Sergeant Sheila Marie Antonio sa Dangkagan Municipal Police Station, gibutyag niya nga usa ka concerned citizen nga lumalabay ang nakadungog og gilak sa bata. Sa pagsusi sa maong sementeryo, nadiskubrihan ang ikubag nga adunay sulod nga newborn baby kinsa dali dayong gidala sa Rural Health Unit kun RHU Dangkagan. Kasi sa taho sa nag-report din ni ma'am nga usa ka usap, palipalo lang po sa sila og usa ka lumanaban sa maong sementeryo nga doon na lagi usa ka adta o tibli nga bata nagitulog sa ka-ekopag nagibutan dito sa may sementeryo sa mo. Kasi sa ila, ang pag-ulit sila sa ila, ilang gatuan. Sumala ni Antonio nga stable na ang kahimtang sa maong baby kinsa under care sa RHU Dangkagan. Kabaling sa bata, ma'am, ang bata karon so far na nasa stable nga condition, okay na po ang iyang pagkatang. Og under care, dapat sa atong AMSO midwife, hindi sa ilang buhatan. Nagpadayon karon ang investigasyon sa Dangkagan PNP ug nakigkoordina na sila sa mga barangay aron sa pagtumbok sa nga posibleng nagbilin sa inosenteng bata. Nakandak pa din ni Kudot nga investigasyon dahil sa paghitabo. Gani, nakandak ang field inquiry, gusto-gitang padatukta. Interview, aron amo gayud na mahubalaan kung bali doon na may kaunahan or bisig na naman na pamauda. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit nga dala sa panahon, tumarog Sanson Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.